Intan. Gue Bunga. Gue Mima. Ayo kita ngomongin Sweet Tooth Good Dentist episode 4. Kita kembali menonton Sweet Tooth. Terakhir kita tuh nyampe di mana tuh? Yang mereka si Dodo inget kalau mereka ciuman di first day. Tapi kayak mereka nggak mengaku gitu ya, Wak ya. Iya, Masih mau yang kayak menyimpan-nyimpan sendiri Betul. kenyataan itu. Terus gue ada concern yang kayak episode 3 tuh kayak ini cerita mau dibawa kemana nih? Jalan nggak lo cerita? Kalau di sini-sini aja protes sih gue nanti gitu. Gue coba kita nonton episode 4. Betul. Kajal ngapain? Nyalakan ya? Nyala-nyala. Lagi mabuk kan ya? Iya. Mabuk nggak tuh? Dua-duanya tapi. Yep. Buset! เดี๋ยวกูแค่จูบพี่เขาเฉยๆเมื่อกี้ไปไกลถึงไหนเนี่ย โทษทีว่ะ กูคิดเพลินไปหน่อยอ่ะยังไงต่ออ่ะ เหมือนตอนนั้นกูก็หลับไปเลย รู้ตัวอีกทีก็เช้าแล้วจริงฟังเรื่องนี้ก็เริ่มต้นด้วยร้ายลงท้ายด้วยรักตามสูตรเลยนะเว้ย แล้วทำไมพอมึงเจอพี่เขารอบเนี้ยมึงเติมใส่พี่เขาวะเพราะว่ามึงยังไม่ได้ฟังตอนลงท้ายจริงๆนะสิ There is more? เช้าวันนั้น There is more? Ditinggalin nih. Masa? Tinggalin kayaknya. Enggak. Kenapa kan tidak pakai baju lengkap? Kabur, dia kabur. Lah dia yang malah ninggalin. Iya kan, bukan walk of shame kan?อ้าวไปไหนอะอ้าวคือโอ๊ยคือ Oh, mungkin dia marah karena si Mark nggak ingat kali ya? ไปกินแก้แห้งนะครับ Enggak ingat. Enggak, karena dia marah karena ini nih. ขอกาแฟแก้วหนึ่งก็ได้โอเคครับกาแฟแก้วหนึ่งเดี๋ยวพี่รอนี่นะเดี๋ยวเอามาให้ Oh, iya. Oh, ditinggal. Tiba-tiba dia menghilang kali. เดี๋ยว Apa lagi. ครับครับเปลี่ยนเป็นนมดีกว่า Nah, ได้เลยครับนมเดี๋ยวพี่นั่งพักก่อนจะซื้อมาให้นะ kabur dia nih. Iya, dia kabur. มึงจูบเขาแล้วมึงก็เทเขาจิตใจมันทำได้เลยวะก็ตอนนั้นเมาปะวะมึงคิดดูคนดีเนี่ยจะไปคบกับพี่เขาอ่ะแล้วมึงจะเล่าเรื่องนี้ให้กูฟังทำไมคือกูคาใจอยู่เรื่องหนึ่งเว้ยมึงว่าพี่เขาจำเรื่องจูบไม่ได้จริง หรือเขาแกล้งจำไม่ได้วะ กูว่าเรื่องนั้นแม่งไม่สำคัญหรอกที่สำคัญคือตอนเนี้ยเขารู้สึกยังไงกับมึงมากกว่าเว้ยนี่แน่นะที่เขาทำฟันให้มึงอะตอนนี้เขาอาจจะยังชอบมึงอยู่ก็ได้ว่าเขาแค่ทำตามหน้าที่แหละโทรมาเป็นห่วงสามเวลาอย่างเงี้ยกูไม่ใช่แล้วแหละวันนี้มีเพิ่มรอบดึกด้วยว่ะรอนิวหลานกู ฮัลโหลหลานรักฮะ Apa lagi? เดี๋ยวสอบติดแล้ว โอเค เดี๋ยวน้าพาไปโรงเรียนเอง ไม่ต้องห่วงเข้าเลยเพื่อน คือออนนิวมาสอบติดที่กรุงเทพแล้วต้องมามอบตัว แล้วเขาจะมาค้างที่นี่ Ah, ก็ข่าวดีไม่ใช่เหรอวะ ไม่ใช่อย่างนั้น คือกูไม่อยากให้คนที่บ้านเป็นห่วง กูเลยบอกเขาไปว่า กูอยู่กรุงเทพ กูกินหรูอยู่สบาย ติดแกรมติดแกรม Kabur ya. ติดแกรมหรือติดแกรมไม่รู้งานเข้าแล้วและยังเอาใจสายแฟชั่นกับส
โซน walk-in closet เซอร์วิสที่ครบจบในที่เดียวทั้งเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าและจิวเวลรี่ เอ๊ะเอ๊ะ เพื่อนกูว่าเราเลิกหลอกตัวเองกันเถอะวะนั่นดีในเมื่อห้องเราไม่มีไฮโซอ่ะเราจะฝืนเลยยอมมอบตัวเถอะถ้าในหอเนี้ยกูพอนึกออกอยู่ห้องหนึ่งก็คือห้องพี่อ่ะถ้ามันจะมีห้องยังให้ติดแกรมมานะก็คงเป็นห้องลูกเจ้าของหอปะพี่คงจะใจดีให้ผมยืมห้องไปให้หลานใช่ไหม Nggak bisa bilang nggak. Ui. Balik lagi deh. จะไปหวังอะไรกับคนแบบนี้ ไปเก็บห้องมาไอ้ที่ว่าคนแบบเนี้ยคนแบบไหนอ่ะ lucunya แบบนี้ทั้งหล่อใจดี มีห้องให้ยืมไง wow Sangat IKEA. wow สมาร์ททีวีของแท้ใหญ่มากเลยนี่โต๊ะฝรั่งของแท้เตียงของแท้ขนาดตู้เสื้อผ้าก็ยังของแท้ ah ห้องพี่ก็รกไม่ต่างกับห้องผมเลยไงมีแต่ของแบรนด์เนมนี่ถึงจะรกเหมือนกัน แต่เราไม่เหมือนกันนะ Ini sih, ini mau dibawa kemana sih Iya. ceritanya nih? Yuk jalan yuk, nggak apa-apa yuk. Kayak jalan di tempat masih jalan di tempat. Wah balik lagi ke sini Masih Empat episode. ke first date. ใช่ขอบคุณครับวันหลังยังใส่คู่กัน แต่ตัวนี้ไม่แกมเองเก็บไว้ด้วยเหรอ เฮ้ย เอาไว้ใส่นอนอ่ะ แล้ว จะใช้ห้องไหนแค่ไหน ก็สักประมาณอาทิตย์หนึ่ง แต่ช่วงนั้นอ่ะ พี่ไปอยู่ห้องผมก่อนได้นะ Terus pun punnya gimana Jangan kayak tong lah ninggalin Tuan Kla. ไม่แน่นะ ที่เขาทำฟันให้มึงอ่ะ ตอนนี้เขาอาจจะยังชอบมึงอยู่ก็ได้เว้ย นี่ ทำไมพี่ถึงยอมช่วยผมอ่ะทางที่มันเป็นเรื่องเด็กน้อยขนาดนี้ใครบอกจะช่วย ah จะมายืมห้องพี่เองทีอ่ะ ขอดูก่อนแล้วกันนะว่าหลานนิสัยเป็นไง ถ้านิสัยเหมือนน้องเนี่ย พี่จะได้พิจารณาอีกที ทำไม เหมือนผมแล้วว่าทำไมซ้ำอันนี้ลูก oh Nio ding ding dong ding ding dong อันนี้เห็นว่าซันแคบจะให้ลุงชื่นจากหน้าปากซอยแล้วเอานิวเดินเข้ามาอีกครับเกรงใจลุงเขา โอ้โห หลานนิสัยไม่เหมือนน้าเลยนะเราที่อยู่ข้างบนใช่ไหม นี่ใครเหรอครับ อ๋อ นี่พี่ชื่อพี่เจอ่ะ พี่เจ อ๋อนาเจน้าซองเล่าเรื่องนาเจให้ฟังบ่อยๆครับ อากาศร้อนขึ้นกันดีกว่าเนาะ เฮ้ย เดี๋ยวดิ แล้วน้าซองเขาเล่าว่าไงบ้างอ่ะ เขาบอกว่าน้าเป็นคนเก่งมาก Wow terbohong ya แล้วไงอีก แถมยังขยันสุดๆ พ่อเป็นหนี้แม่เป็นมะเร็ง ya วันๆต้องออกทำงานหาเงินใช้หนี้นี่กล้วยที่สวนเอานิวเองนาเจเอาไปประทังชีวิตนะครับ ขอบคุณนะ พ่อผมเล่าว่าชีวิตผมติดแกรมคนอื่นเลยต้องติดแกรมเพื่อให้ดูสมจริงอ่ะ สรุปอยากให้ยืมห้องอยู่ปะ siapa anak ini ada plantingnya nggak ada kan kemarin?
Yang bilang itu kan yang mamahnya Yang bilang banjir. banjiran. Mereka butuh uang. Oh iya ya.โอ้สนามใหญ่กว่าในโลกอีกนะเนี่ย รู้ไหมสนามเนี้ยปั้นทีมชาติมาหลายคนแล้วนะ ตอนนี้ไม่ได้ฝ่ายกีฬานะครับ เล่นเป็นแต่หมากรุก ดูตึกดีออนิวตึกสูงๆทั้งนั้นเลยแถวบ้านเราไม่มีนะแบบเนี้ย นั่นสิครับ สูงขนาดนี้เดินขึ้นไปทีคงเหนื่อยหน้าดู Mudi banget. ออนิวเคยได้ยินไหมว่าโรงเรียนไม่ใช่สถานที่ แต่คือผู้คน ออนิวจะได้มีเพื่อนดีๆ ช่วยเหลือกันไปยาวๆไม่ดีเหรอ แต่สองว่า คนที่นี่เขาจะยอมเป็นเพื่อนกับออนิวเหรอ ห้องหนึ่งคนตั้งเยอะ คงมีคนที่คิดกับเราบ้างนั่นแหละ นะเจ๊ Tiba-tiba Seperti hantu. Seperti hantu. ใจเย็นน้อง คือพี่เป็นศิษย์เก่าที่นี่อ่ะ อาจารย์ให้ทำงานกลุ่มตอนเด็กไปฟัง Nih, kebetulannya masih lagi kan? มันในกลุ่มพี่ Kebetulan, พี่ kebetulan, จำเวลาผิด kebetulan. อ่ะ จริงๆแล้วไม่บ่ายโมงดีเลย งั้นพี่พาเราสองคนทัวร์โรงเรียนหน่อยดิ Oh dia mau sekolah di sini ya. อยากใช้เวลากับพี่ว่างั้น Eh ไม่ใช่ คือออนิวอ่ะ มันจะไม่เรียนที่นี่ท่าเดียวเลย พี่ช่วยบิวมาหน่อย ว่าถ้าเรียนจบที่เนี่ย จะอนาคตไกลกับพี่ เข้าใจแล้วออนิวครับ Ding ding dong. Ding dong. Ding 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 ding. เดี๋ยวนะเจนจะพาทัวร์โรงเรียนแบบเนิร์ดๆเลยนะ ครับ เก่งมาก ไป Aku mulai bosan. Aku mulai bosan. Let's go kemana nih kita? Diajak kemana kita? เวลาจะไปเรียนต่อที่ไหนใช่ไหมคอมแรงอ่ะ เวลาเล่นเกมลื่นมากเลยนะ ไม่กระตุกเลยอ่ะ สมัยพี่เล่นเนี่ยแบบฟินมากอะ Menunggu Jimmy biar ada suatu อะไรของนะเจ๊ล่ะครับ ฝันน้าเต็มไปหมดอ่ะจำไม่ได้หรอกจำไม่ได้ หรือว่าไม่มี มีดิ ก็อันนี้อะนี่มันรางวัลชนะเลิศนางสาวมารยาทงาม ไม่ใช่หรอมั้ง ก็มันเยอะอะจำผิดเป็นถูกบ้างไปเลยอะนี่เด็กเรียนจริงปะเนี่ย ฮัลโหล Ini salah penceritaan sih. ฮะรถยังแตก How dia They did their best. They did their best. Iya. Gimana penulisnya menyampaikan ceritanya tuh Betul. Sangat tiba-tiba semuanya, placement banget. พี่มาไม่ได้แล้วเหรอ ทำไงดีอ่ะ feeding informationnya tuh juga เด็กๆไว้แล้วด้วยอ่ะ Verbal. ยังไงก็ต้องหาคนมาแทน kayak yang waktu first half yang kayak episode 1, episode 2 kita masih kayak oke lah. dia mau apa nih sebenarnya gitu kan, dia kayak แผนไม่กิน this aneh guy, cowok yang aneh, tapi di sini tuh lama-lama Gue bingung. พี่มาโหดทำไม apa sebenarnya yang mau di Iya, ini mereka apa namanya goals mereka tuh Lucu banget pun. ขอบใจที่มาช่วยนะ พี่ไม่รู้จะขอร้องใครแล้วอ่ะ เห็นแก่ที่พี่ให้ยืมห้องหรอกนะแต่งทุกวันฝันสะอาดทุกแรกเฮ้ย สมแล้วที่เป็นกะเอวหวาน kayak mereka butuh uangnya tuh harusnya dieksplor aja sampai dia kayak ขึ้นโชว์กัน3 คน ใครจะเป็นคนเปิดเพลงอ่ะ sama ini pesnya. Biasanya itu lagi itu loh. Kita balik lagi ke first date itu tuh dalam 4 episode tuh kayak enggak banget sih. Oh, Siapa itu? View. View. Halo. มือที่มาช่วยอ่ะ Oh, dia suka sama View. Ya. ah iya Iya, si Pun punya Pun suka sama View. Ya. Pah sama Fah tuh Pah. เพื่อนพี่เจเหรอ ใช่ Pah. เหรอ Pai Pai sama Fah. Pai sama Fah
ที่นี่ก่อน Udah, lumayan loh mereka. Banyak loh ini product placement-nya. Banyak. แค่กดซับให้พวกกูเท่านั้นเลย Oh isi. โฟลเดอร์กูแยกไว้ Pasta gigi. Pasta gigi. Sorry, Beb. Atau pasta giginya Ini Polident. Gue gak tahu, lupa. Sistema nggak sih? Oh iya benar. เฮ้ยไอ้ดามึงฟังกูอยู่ปะเนี่ยแล้วมึงห้ามไปดูใส่เด็กนะเว้ยถ้าเด็กคุยด้วยมึงก็แค่ยิ้มให้ก็พอ Tapi gue memperhatikan ini kayak di Together, Face Upon the Sky itu tipe ceritanya GT Rain. Kayak gini kan. Heeh. Theory of Love nggak gini. Theory of Love in the Enggak. sense sama sebenarnya. Kalau Cuman kalau untuk cerita mungkin lebih strong Theory of Love karena kalau menurut gue bukan ceritanya, karakternya strong banget Theory of Love. karena mereka udah establish a friends lover Tapi ceritanya tetap sama menurut gue, kayak gitu, kayak lu dijabarin gitu-gitu tuh sama. Cuman karakternya itu beda banget. กินฟันใจร้ายที่ได้กลิ่นของหวาน kayak ini cerita tipe zaman dulu gitu loh. Iya bener. Lucu banget lagi pun anjir loh. Oh. Padahal sebenarnya lucu gitu tapi cuman pace-nya aja sih harusnya dipackin gitu. Apa? Aduh, anak-anak lucu banget. Dia lebih gede. Buat anak-anak yang gede. Misalnya anak TK gak sih kayak gini? Mama, let's go. Gue understand lagi gimana nih. Ini Iya, gimana? parah anjing. Awal gue pengen defense padahal. Sumpah. หนูขนาดนี้ Oh shit. Tapi ini purely bukan salah mereka sih. Iya. Mereka did their best, really good. Ini ceritanya sih salah. Cara penceritaannya nih. Betul. Kayak padahal artnya bagus. Betul. ฟันนะเดี๋ยวพี่จะฝากครูไว้ Kayak gue mengerti nih kayak kenapa dia mau masuk ini, tapi kayaknya tuh just kayak jadi filler gitu tambahan, padahal I understand Heeh. aim-nya tuh gimana, cuman gimana ya? Iya, tapi jadinya tuh kayak emang bener kata lo filler. Jadi kayak cuma peristiwa-peristiwa aja gitu loh. Gue nggak tahu ini essentialnya apa. Soalnya relationship mereka masih at the same gitu loh. Iya. นะเจ๊นะเจ๊ Don't ถ้าได้เรียนที่นี่ Dan kenapa semuanya kayak placement dan tiba-tiba ya? Iya, Tiba-tiba ada reviewnya, tiba-tiba dia harus kesini. ส่งงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วกูไปแล้วนะกูมีการงานต่ออะได้ดิ Nah, padahal ini karakternya pun lucu banget. Lucu banget, semuanya bagus-bagus actingnya. Iya. เขาจะกลับเหมือนกัน Gue kayak ngelihat reaksi kita tuh kayak episode 1-2-nya Golden Blood. Langsung yang kayak aduh kok gue ngelus dada banget ya gitu. Iya. Tapi beda kok. 1, 2, 3 1, 2 itu ya gue marah sih, lebih kayak lebih ke upset gitu. Kalau ini tuh kayak agak sedih gitu. Iya, everyone is doing so good. ได้สิจ๊ะทำตามนะ Sparringnya woi, tenang. Cakep banget. Pun. Kapan kamu dapat main lead sayangku? Ya, ayo dong, Pun main lead, Beb. รอยยิ้มเข้าทางเลยเนี่ย แต่งทุกวันมันจะอ่านแข็งแรง Ada pilihan sini juga enggak lagi. Soalnya nggak natural rasanya jadinya. Lebih iya kayak ditempatkan aja. Iya makanya.
Iya lucu banget. Woi. Cakep amat sih. Iya pun cakep banget. พี่ครับ คืออยากคุยถึงปูนะครับ พี่พอจะมีใครแนะนำไหม พี่กำลังหาเคสทูถึงตัวอยู่พอดี มาถามกับพี่ก็ได้ Mau gue aja deh yang scaling. Lumayan gratis. Apa gua harus cari anak kedokteran gigi lagi ya? Apa tuh? แล้วทำไมมันโดนสิไม่ได้วะ What? ไม่กินขนมหวานไง What does mean? รู้ได้ไง Mun lah. ก็ถามเพื่อนเราไง ช่วยนะครับที่นี่มีห้องน้ Oh, dia kan takut sama cewek-cewek ini, galak. Oh. น้าก็ปวดเดี๋ยวน้าพาไป Oh, Aduh, apa ya? Oh. aduh, they're so Oh, they're so good together. Aduh. ไม่ได้สั่งนะครับ คือลุงกำลังจะเลิกทำร้าน Oh no. Apa ya? Oh no. Apa ya? Gak gini caranya. ครั้งแรกเองลุงหมายถึงเจ้าจุ้ย Ajwe. จำผิดใหญ่เลยครับ พี่จุ้ยพี่เจเขาไม่กินของหวานนี่ใครกันนะที่จำผิด เจเนี่ยนะ เมื่อก่อนน่ะวันนั้นทุกวันเลย Oh, sama siapa? ก็มาประจำการที่โต๊ะ Oh, dia waktu SMA ya? ลองช่องตัวเอง สวัสดีครับทุกคนเจงนะครับ วันนี้เจจะมารีวิวขนมหวานนะครับ และที่สำคัญนะครับ อยู่กับร้านลุงพันธุ์เหมือนเดิม นี่เลยเมนูใหม่วันนี้คือ Jimmy yang ngambil gambarnya. Kayaknya Jimmy deh. Coba ya. โต๊ะถ่ายคลิปรีวิวลงช่องตัวเอง สวัสดีครับทุกคนเจงนะครับ วันนี้เจจะมารีวิวขนมหวานนะครับ และที่สำคัญ Yang ngambil ya. กับร้านลุงพันธุ์เหมือน Tuh เดิม lihat tuh. นี่ Tuh, Jimmy, tuh, Jimmy, Jimmy. Jimmy, Jimmy kan, Jimmy. Jimmy, cinta apa? อร่อยมากเลยอ่ะ แป้งนุ่มมากครีมก็หวานอ่อนๆ ที่สำคัญกลิ่นส้มชัดมากเลยครับ ใครดูเจแล้วอยากกินตามนะครับ แค่บอกว่ามาจากช่องของเรา รับส่วนลดไปเลย 50%ครับ เดี๋ยวอีกถามหนึงยังลุงเขาพูดเล่นนะครับ ทุกคนมาเยอะนะครับ แล้วใครจะไปคิดวันหนึงอยู่ๆ มันก็เลิกทำช่อง Kenapa nggak langsung ini ya dia? Diajak ngedate. Iya, nggak maksud gue. Waktu dia masuk kenapa nggak langsung yang kayak dia masuk terus langsung kayak Jay ini gitu loh. Maksudnya ada cara untuk mengefisiensikan adegan ini dan informasi. Tuh, kayak nggak kenal. Iya. Kayak nggak kenal. Maksudnya apa? เมื่อกี้คุยอะไรกับลุงเขาอะ Mantan deh sama si Jimmy. Mantan Kakak adek. Enggak, bukan kakaknya, Temenan. bukan kakaknya si Kaltang. Oh my god, that's so cute. Di akhir, Kok akhir, kok di akhir. kok ำนี่นะครับ แล้วนะเจมีอะไรแนะนำไหมครับ จริงๆสัมภาษณ์ก็เป็นพิธีไปงั้นแหละวันดิว เด็กดีอย่างเราอะผ่านอยู่แล้ว ครับ I know. I know, Musi, I know. อุ้ย ยินดีด้วยนะวอนิว ได้เข้าโรงเรียนสมใจแล้ว เย้ Habis. Oh, มึงรู้จักเมี่ยงยาเปล่า Mau itu nabati nanti. 3 2 1 Ih, mau Coca-Cola aja nih. apa? Mau Coca-Cola. Mana Fanta. Coca-Cola lu? Nggak ada. Kenapa tiba-tiba banyak? Tadi kayak minum Fanta. เจเรียนเข้าใจไหม Apa sih? Ini buat apa sih? Ada Nggak gini. tahu. Like, I don't understand. Apa planting untuk nanti? Mungkin nanti- Plantingnya tidak berasa signifikan aja sih. Kalau memang buat Oh planting. iya. Ring ding dong, ring ding dong. Tiba-tiba main. Tiba-tiba gue nggak mau sekolah mau jadi trainee gitu. Ring ding dong, ring ding dong. Maksudnya gimana? Ini dia jadi nginep di rumahnya si Jay nggak sih? Udah selesai kan? Oh, lah kagak dikasih lihat anjing. Udah seminggu kemudian. กินอะไรหมดวะ
Oh itu juga iklan. ขอขโมยของกินพี่นะได้กับอาหารเกาหลีที่อร่อยและแท้กัน Dia kayak iklan ya? Maksudnya? Iya. Oh iya. Kan dia yang iklan. Oh iya. Oh iya bener dia. Iya. Kita kan pas di Bangkok Bener-bener. dia yang Gede banget tuh billboardnya. billboard dia. Iklannya dia. Sip. Halo. เอ๊ะคืนนี้ขอนอนไม่ได้ปะ Hah? Exactly. หลานผมก็กลับไปแล้วไอ้กั๊กก็ไปแต่งงานกับเพื่อนก็ผีอะเปล่าพอมันเงียบมันก็เลยเงียบกว่าทุกวันไง Weh. Nah lucu nih. Coba. Jebal, jebal, Mau apa? jebal. Ayo, jebal take- apa? Ayo, Take ayo. us where? Take Yo, us- yo, take us somewhere. Iya. Somewhere. Mau kemana nih kita nih? เดี๋ยวนอนกันเหรอพี่เฮ้ยเดี๋ยวสิ Shit. Aduh. เดี๋ยวๆทำอะไรอ่ะ Lucu lagi. พี่ Selimut. พี่ Apa tuh? เอ๊ะ Apa tuh? Jimat. Take it back. What's that? What is that? Flashback lagi nih. Flashback lagi. Aha. มันเป็นทองที่แม่ผมให้ไว้ตอนเกิด ถ้าไม่ฉุกเฉินจริงๆ ผมก็ไม่อยากพึ่งพาเขาหรอก Maksudnya? Kenapa itu bisa ada sama Mark? Apa kita missing something deh? Iya, Something ya? kita lupa ya sesuatu ada Nah, ada. iya. Gue gak ingat tadi ini sama เค sekali. ยมาแล้วลั่นบ่อยกันว่ามีทองเก็บไว้อยู่ ฮะ หลังจากนั้นพอช็อตที่ไรอะนะ มันยุให้เอาไปขายทุกที่เลย Oh, dia kan nginep di sini. อันนี้ใส่มา Ketinggalan. Oh, Pas. Pas dia nginep di seminggu sini. yang di skip itu. Backstory. Dia bicarain yang tentang di restorannya. หมายถึงการที่ผมจูบพี่ตอนนั้นน่ะเหรอ Oh my god, oke langsung makanya ditembak aja. Apa? Lu mau ngomong apa? จริงๆ แล้วพี่จำได้มาตลอดใช่ไหม Oh, Ini harusnya ya di 5 menit pertama episode ini. Maza. Apa yang kalian lakukan di 30 menit ini? จำได้หมดแหละแล้วจะโกหกกันทำไม ก็วันนั้นน้องเมามากอะพี่ไม่รู้จะพูดทำไม Oke. แล้วยังมีอะไรที่โกหกผมอีกหรือเปล่า Jadi Nevi-nya buat apa tadi? ก็การที่พี่ขอผมเป็นแฟน ทำฟันให้ผม ช่วยเหลือผมทุกอย่าง จริงๆ แล้วพี่ทำไปเพราะอะไร Pertanyaan ini tuh di awal เพราะ coy. ผมเป็นคนไข้ Gak berasa lagi, gue gak berasa apa-apa lagi. อยากแก้ หรือพี่ชอบผมจริง Come on, Mark. Come on, just answer. Ya, Siapa tuh pun? pun. ๆ ว่าไอ้กันไอ้ซองงานเสร็จแล้วอย่าได้คิดว่าเดี๋ยวคืนนี้กูกลับไปนอนห้องมึงนะ แค่นี้นะ ใช่ พี่ชอบน้อง Terus maunya? Maunya? Kasih tahu mau lo. แฟนตอนนั้นน่ะ Heeh. พี่ชอบเราจริงๆนะ Oke. Terus? Om kecil tersenyum, aku ikut tersenyum. Dia manis banget sih. Parah.
Terus apa? Terus apa? Ya abis itu ngapain? Oh no. Ditolak. Kuไปเดินเล่นมา Aduh, ini mereka main back forward lagi nih, flashback segala macam kali ya. Iya. Itu penceritaan bagus di episode 1, tapi kok kesini-sini gue jadi มึงไม่เคยมีแฟนแล้วหน่อยถึงกูไม่เคยมีแฟนอะไม่ได้แปลว่ากูไม่เคยมีความรักนะเว้ย Wih. กูว่ากูชอบเทียร่าวะ Lu baru ketemu kemarin. มึงบอกเขาดุไม่ใช่หรอมึงไม่เข้าใจหรอก Oh, kita bawa flashback lagi nih. มันจะมอง Dibawa flashback lagi nggak sih? Nggak tahu. การที่พี่ขอผมเป็นแฟน Ah, Tuhanku. Oke, flashback lagi. ช่วยเหลือผม Ini ulang lagi. Iya. จริงๆแล้วพี่ทำไปเพราะอะไรเพราะผมเป็นคนไข้อยากแก้ Oh. หรือพี่ทำผมจริงที่วันนั้นพี่ขอน้องเป็นแฟนคือพี่ชอบน้องจริงๆนะ Kenapa nggak di pick up dari yang Sini. shop nong? Kayaknya enggak, kayaknya editornya kelupaan deh itu. น้องมาเทพี่อะ Antum Yudami kan? Oh iya, kan dia Yudami, ditinggalin iya. ya. โอ้โหก็เลยมาย่ำยีหัวใจดวงน้อยๆของพี่ซะขนาดเนี้ยคิดว่าพี่จะชอบเราอยู่อีกเหรอหลงตัวเองไปเปล่า Terus? มาพี่มาช่วยเหลือผมทำไมอ่ะก็น้องเป็นคนไข้ของพี่ เฮ้ย What? หรือว่าพี่ทำเกินหน้าที่ไปเหรอ What? Oh no, kita mundur. ขอโทษนะ Ah! นี่รู้สึกผิดเลยเนี่ย Oh shit. No, you did not. Oh my god. คิดมากไปเองผมแค่มาเช็คเฉยๆกลัวพี่จะคิดไปไกล เพราะว่าผมเองเนี่ย ไม่ได้คิดอะไรกับพี่เลย Aduh. What the? Ego masing-masing. Mar, you did not. What? What the fuck? โทรมามีอะไรแค่โทรมาบอกว่า ความจริงแล้วอ่ะ พี่ไม่ได้ทำดีกับทุกคนเหมือนที่ทำดีกับน้องหรอกนะ What the fuck? What do you mean? Ini No, why kita muter-muter di sini aja? ini kenapa main tarik tambang dah? คนอื่นอ่ะ พี่ทำดีมากกว่าน้องอีก เพราะอะไรรู้ป่ะ เพราะเขาไม่เคยทำให้พี่เสียใจเหมือนที่น้องทำไง ใช่ดีนะ Makanya karakter Jimmy datang ya. น้องยิ้มหวาน Aduh. Gue rasa itu improv. Iya, itu kayaknya unscripted dah. นึกว่าจะต้องปิดตำนานร้านซะละแต่ถ้าเป็นเองมาเซ้งต่อ This Jimmy. ลุงก็สบายใจ Jimmy coba. Iya. เจ๊งนุ่มมาก Jimmy. Finally save this series, please, Jimmy. Oh my god. The shop is way too big for me to run by myself. ต้องหาคนมาช่วย I need some help. Ih, cakep banget. Cakep banget. Oh, Dr. Jimmy. Kayak punya duit lagi. Iya, ที่กูให้พวกมึงไปคิดพล็อตหนังรักกันมา Gue paham sih ketika mereka udah shut down feeling mereka, Jimmy masuk. Tapi gue gak suka caranya. Iya. Gue paham. Itu apa yang terjadi di episode ini bisa dilakukan 10 menit, anjir. Iya. แต่กลัวเขาไม่รักอะ Dan gak usah kayak bolak-balik nelpon apa ya. เอาแอร์ตอนสุดท้ายให้พี่เขาเป็นทอม เฮ้ยพี่เขาไม่ได้เป็นทอมนะเอ๊ะกูไม่เคยคิดว่ามึงอะเอ๊ะเดี๋ยวกูไปหาข้อมูลก่อนแล้วกัน อะไรของมันวะ ไม่เคยเห็นมันจะขยันขนาดนี้มาก่อน Oh no. คือกูไปดูซีรีส์เรื่องนึงมาเว้ย คือตัวเอกอะสงสัยว่าหมอที่ดูแลเขาอยู่อะชอบเขาหรือเปล่า ก็พอดคลาสสิกป่ะอยู่ดีๆมีคนมาทำดีด้วย ก็ต้องหวั่นไหวเป็นธรรมดา แต่สุดท้ายหมอบอกว่าไม่ได้คิดอะไร กูสงสัยว่าทำไมตัวเอกถึงรู้สึกหงุดหงิดทั้งที่ตัวเอกไม่ได้คิดอะไร
Tadi beli di tokonya. วันนี้ไม่ใช่เวรพี่ไม่ใช่เหรอจำได้ด้วยเหรอ ยังมาแล้วค่ะพี่เจ ขอบคุณนะคะ งั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวมินไปจัดของก่อนนะคะ No I don't like this อ๋อ มาประกบพนักงานตัวท็อปนี่เอง นี่น้องเขามีแฟนแล้ว แต่พี่แค่มาแทนเขาเฉยๆนี่ถ้าไม่รู้จักกันเนี่ย พี่คิดว่าน้องหึงพี่เนี่ย ไม่ได้หึงรีบคิดตังค์ได้แล้ว ต้องไปร้านต่อ มีแต่ขนมหวาน ไม่กลัวฟันผุหรือไง ไม่ต้องยุ่งเรื่องของผม อ๋อ หรือว่าอยากหายช้า เพื่อจะรักษากับพี่ไปนานๆงั้นไม่เอาแล้ว ชาตินี้จะได้ไม่ต้องเจอกันอีก สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหลับก็หิว ตื่นก็หาวชื่อช่องโคตรเชย ถ้าใครเข้ามาแล้วอย่าลืมมาทักทายกันด้วยนะครับ ไอ้ดีเขาวางทักทายไอ้เด็กเชี่ยวันนี้เราจะไปเห็นตัวทำอะไรกันมาครับก้าเชฟ คุณจำไหม ยังไงก็ยังยกให้โคซองไปที่ไหนใจนะครับ Harusnya gini dimajuin, kenapa sih? ร้านนี้เป็นร้านประจำของซองเลยซองกินตั้งแต่ถ้ามาอยู่กรุงเทพใหม่ๆอดใจแล้วกัน Maksudnya Jimmy Jebal Jimmy let's go Jimmy Jimmy Jitopo. ฟันที่หมดให้ครั้งที่แล้ว Cepat sekali. Dr. Jimmy. Let's go. ไม่เจอกันนานเลยนะ ก็แค่6 ปี 5 เดือ Kayaknya น something wrong deh di episode 4. 12 วัน Iya Episode ini nih. something Isinya kayak filler semua anjir. Hah. เรากลับมาทำต่อแล้วนะความฝันของเรา2 คนนะ The two of us share. What Jimmy Iklan habis nih. Jimmy What do you mean? Kayaknya Mantan gak sih mereka? Enggak sih, Marknya catch feeling gak sih ke Jimmy? Enggak. Coba deh, kita ini. Coba next episode-nya deh. Coba next. Maksudnya ini kita lihat preview next episode. นี่พี่กับตันที่เคยทำช่องรีวิวขนมใช่ไหมครับ ผมยกให้ช่องพี่เป็นช่องอันดับหนึ่งในใจเลยอันนี้ดูไว้ยังไงเกิน พี่2 คนดูโคตรต่างกันเลย แล้วทำไมมาสนิทกันได้อะไม่บอก หรือว่าไอ้ที่ไล่เนี่ยเขาอยากอยู่เป็นแค่2 คนแหม Atau mereka pernah suka sama orang yang sama gitu kan? Lagi. ถ้าไม่รู้จักกันมาก่อนผมคงคิดว่าพี่หึงนะ ไงล่ะมึง เอาไป Kim Wong. Maksudnya tiba-tiba. Nah, that was jealous. Oke, dah. Okay. What was that? Gue rasa ada yang salah sama episode 4 ya. Jadi tuh kalau menurut gue something missing di timeline-nya. Di awal dimana mereka tiba-tiba kayak Marknya enggak kok gue nggak suka sama lo jangan itu tuh kayak kita samping missing sebelumnya gitu yang buat mereka tuh jadi hold back sama perasaan mereka, ngerti gak sih? Kayak nggak ada ininya, tiba-tiba kayak Semuanya tiba-tiba. lo suka sama lo punya feeling sama gue nggak gitu. Enggak, lu jangan maksudnya Jangan kenapa GR. tiba-tiba Marknya bilang kayak gitu nggak ada Babi bu. nggak ada sebabnya gitu loh, kita kayak missing some part gitu. Terus misalnya kayak tadi dia yang ketemu terakhir tuh dia yang ketemu sama Jimmy, nggak ada grand editing gitu loh, kayak suspense-nya gitu, ini siapa sih, nggak ada, tuh langsung kayak oh Jimmy gitu. Ngerti gak sih kayak Ngerti. kayak apa ya episode 4 ya. Ya, Gue bermasalah banget sih, jujur. Gue
Nggak, kalau misalnya ini deh Tan, kita beda dari premisnya aja deh. Apaan wants-nya? Wants-nya apa? Si Om mau apa? Mau supaya ponakannya tidur di tempat yang nyaman supaya dia nggak ketahuan struggle. Tapi nggak dilihatin tadi. Iya. Terus tiba-tiba jadi nanya, lu suka sama gue? Dan tiba-tiba Jimmy datang. Masalahnya juga di episode 3 mereka udah share bonding trauma loh. Iya. Terus malah harusnya itu kan naik dong. Iya. Kenapa Mereka turun? udah punya sesuatu yang di-share gitu loh. Iya. Bonding. Tapi ini malah jadi kayak balik to playing a game lagi gitu loh. Penempatannya menurut gua nggak cocok. Betul. Editornya salah deh kayaknya. Kayak yang tadi tuh kayak dia Salah. enggak editingnya ada yang ketinggalan deh tadi gue rasa itu tadi Enggak sih, bahannya udah kayak gitu tuh, Jan. ketinggalan. Aneh banget. Kayak gini loh. Lu nulis. Kan kita nulis berarti kan kita harus naikin tension, hubungan, perkembangan dan segala macam untuk karakter gitu lah. Tapi lu taruh bonding mereka yang dia punya trauma untuk Gigi itu di depan Sebelum dipatahin soal yang ini. balas dendamnya si Jay. Ya, jadi kesannya kayak jahat banget dong si Jay. Karena dari awal kita nggak dapat sedikit pun dia tuh cuman baik aja gitu loh. Betul. Enggak, kalau malah menurut gue adalah Sampai waktu speechless, anjir. waktu yang dia patahin si feelingnya si Om itu nggak bagus caranya, ngerti gak sih? Iya, Nggak- iya. kurang kalau emang dia mau sekalian kurang ajar banget gitu tuh kurang gitu. Dan apa ya, berasa draggingnya juga mereka masih bahas hal yang sama yang first dating itu sampai episode ini gitu loh. Iya. Kayak itu berasa draggingnya karena bahasan yang dibahas tuh sebenarnya nggak banyak gitu. Dan itu kan ini di episode 4 berasa banget fillernya ya, yang filler banyak banget semua. adegan yang nggak perlu tapi ada gitu. Coba lu hilangin tuh semua tentang nephew dan segala macamnya, nggak berubah jalan ceritanya. Iya. Enggak, harusnya mulai dari yang tadi dia nginep misalnya. Iya, dari situ habis Masih- ending episode 3 langsung ke situ. Iya, masih hai tiba-tiba bilang lo udah perasaannya sama gue. Ih, siapa bilang? bilang enggak. Langsung Habis itu langsung tiba-tiba crumble kan tapi semuanya. tapi dia butuh CJ lagi soalnya nephewnya mau kesini misalnya. Kayaknya salah penempatan plot apa gimana, gue nggak ngerti. Gue jujur banget gue nggak nyaman jadi nontonnya. Gue kayak jadi gue nggak tahu kenapa gue harus ngikutin episode ini ya gitu, dan kenapa progression relationship mereka kok jadi kesini Anjir lah. gitu. Kayak I'm so sad because everything is so good, cuman ceritanya doang gitu loh. Kayak lu nonton Golden Blood di awal-awal itu banyak banget problemnya. Parah. Penulisan, even acting dari Joss Iya, Gowin aja, actingnya. chemistry-nya waktu itu kita belum dapet banget gitu kan, sampai akhirnya episode 5, 6 baru mereka tuh yang kayak oke nih gitu. Nah, di sini itu mereka tuh bagus banget gitu loh. Semua aktornya bagus banget. 1-2 tuh bagus banget kalau Bagus menurut gue, banget. kayak tektokan mereka gitu Tapi ya. tapi ceritanya jadi dragging banget, wasting time, banyak yang nggak perlu dimasukin. Kayak gimana cara penulis untuk menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan itu tuh Nggak nyampe. berbelit-belit, Bener, gua- keliling-keliling. Dan apa sebenarnya mau disampaikan? Nggak tahu. Iya kan? Nah, gue tahu milestone yang di sini adalah kita memasukin karakter Jimmy nih. Akhirnya mereka dari yang si Om, si Song itu kayak dia awalnya udah merasa si Mark suka sama dia nih. Tapi masalahnya gue nggak tahu apakah si Omnya juga suka sama si Mark. Apakah dia udah catching feeling gitu loh, ngerti gak sih? Dia tuh masih ada tarik ulurnya. Tapi waktu dipatahin sama si Mark, gue jadi nggak berasa apa-apa karena gue nggak ngerasa Omnya udah falling. Iya. Dan si Marknya mau Mau revenge. bikin sakit hati gitu. Heeh. Masalahnya nggak ada hatinya, jadi nggak ada yang sakit gitu. Karena apa yang udah dilakuin Om di episode 3 yang dia yang apa yang udah dilakuin Mark ke Om di episode 3 yang dia bawa untuk jogging Oh, dan iya. segala macamnya. Itu kan semua impian-impian dari si Om Iya. Iya. yang dia bilang waktu dia mabok kan. Gue tuh pengen bangun pagi tapi kayak gini dengerin podcast dan segala macam. Itu nggak akan dilakuin seseorang kalau lu nggak catching feeling gitu loh.
Tapi tiba-tiba itu buat revenge yang gue dapetnya jadinya. Tapi maksudnya yang kita nggak dapat adalah revenge-nya. Bagian revenge yang tadi itu loh yang dia ngomong yang matahin perasaannya tuh nggak dapet, kurang iya, gitu, kurang banget. taruhlah. Oh ya kan nanti ada tuh di episode nantinya bakal ada alasan kenapa gini sana. Tapi tetap aja ini pengambilan Wah, ini pemilihan ceritanya. sutradara dan penulis memutuskan untuk jalan bercerita seperti ini tuh patah banget. Patah banget. Gue rasa penceritaan untuk back and forth ini tuh cuma works di episode 1 sama 2. Iya. Karena kita masih Culong. Iya, kalau ini masih apa ya, masih bergulat di idea of gimana sih memang mereka tuh pertama kali bertemu itu di 1 2 tuh udah cukup, tapi ini di drag sampai episode 4 sampai akhirnya kayak iya aku mau revenge sama kamu yang kayak gitu tuh gue kayak kok gini ya jadinya kok dibawanya ke sini. Dan gue paham itu plot point dimana untuk untuk ngebawa Jimmy masuk dan akhirnya relationship mereka tuh bakal bakal punya panjangnya lagi gitu. Cuma gue nggak tahu apakah pemilihan plotnya tepat gitu loh di episode ini. Gue nggak tahu gue nggak tahu apakah nephew-nya itu penting, dan kalaupun ini cuma planting dan akan penting di episode-episode berikutnya, harusnya planting ini pun ada signifikansinya terhadap hubungan mereka, tapi ternyata kan enggak. Cuma untuk nginep itu loh, cuma untuk nginep, dan nggak tahu ya, gue ini jujurnya sih kayak nggak menarik aja gitu. Nggak menarik aja, plot nephew itu nggak menarik sama sekali gitu. Yang revenge itu loh kayak nggak kerasa. Gue kira tuh bakal kayak misalnya sakit banget, ya nggak sakit orang habis itu dia nelpon bilang, ngerti gak sih? Iya masih mesem-mesem Masih aja. messing around gitu. Why? Apa yang mau dilakukan sebenarnya? Right. Begitulah menurut gue. Iya, menurut gue banget juga sih, ini bukan salahnya Mark sama Om ya. Maksudnya kita lihat potensi mereka lah di episode awal, dan mereka gimana chemistry-nya juga oke banget, lucu banget. Episode 1, episode 2. Mereka lucu banget, tapi ini beneran pemilihan plotnya menurut gue nggak tahu kenapa why gitu loh. Gue nggak bisa menikmati banget gitu jadinya, karena gue bertanya, jadi gue nonton sambil bertanya, ngerti gak sih? Gue jadi tidak mengikuti journey-nya mereka, gue jadi bertanya gitu loh. Gue jadi bingung, banyak hal yang bikin gue bingung gitu, kenapa kayak gini ya, dan kenapa long banget, kayak berasnya panjang banget, padahal nggak kemana-mana gitu ceritanya gitu. Dan mereka nggak kemana-mana, masih di situ-situ aja deh dunianya, nggak sempit banget dunianya. Maksud gue tuh kayak, masa lu harus ngandelin orang cast baru sih muncul supaya konflik lu naik gitu loh. Aduh gimana nih? Sayang banget. Potensinya oke banget padahal. Iya sih ini ya pure skenario sih. Ini pure skenario sih. Pemilihan penceritaan juga. Gue nggak tahu kenapa didragin sampai episode 4. Iya, I don't know. Nggak perlu, sumpah. Iya dari ya penulisan, sutradara, editing berasa banget ininya. Editor juga can help, ya mau gimana lagi, begitu susulannya. Iya. Ya sih, ya begitulah ya. Nggak tahu sih bakal lanjut atau enggak. Mungkin. Atau justru mungkin kita bisa lanjut masing-masing, and then kita bahas di akhir gitu. Iya mungkin. gitu kali ya. Iya. Oke, begitu dulu dari kita ya. We still love Mark Om, please jangan give up on them JMM. Iya. Please don't give up on them. Nextnya mungkin jangan romcom lagi kali ya. Padahal iya sih kan kita waktu itu pernah bilang ya, kita pengen ngeliat mereka di yang lebih drama heavy. Karena Mark so good at it gitu kan. Dia kayak aduh. He can carry emotions sih. Iya, Mark. Apa ya? Gue sih emang sih gimana ya, dari kemarin itu kita kan emang bahas tentang kayak JMM pemilihan ceritanya ke waktu yang ini mereka announce semua itu dikit banget yang kita suka gitu loh. Kayak mereka tuh I don't know what, kalian pitching ke siapa sih cerita ini? Siapa sih yang ngeiyain semuanya? Yang ini semua gitu loh. Dari premis aja tuh banyak banget yang nggak menarik. Ya masa lo tidak mempertanyakan kayak di pitching terus emang si om kecil mau ngapain sebenarnya gitu. Si Mark mau ngapain sebenarnya. Apalagi gitu. ketika lo udah tahu apa yang bagus dari aktor lu. Oh, he good with this. Dia bakal ke highlight atau kena spotlight ketika dia melakukan ini gitu. Lu kan udah lihat series-series mereka sebelumnya gitu, kayak what the
fuck wrong with you? Masalahnya Mark itu good at comedy, yes. Tapi ketika dia main komedi, dia jadi biasa aja. Dia jadi cuma good actor. Tapi ketika lo ngasih makna makanya di Last Toilet atau Only Friends, di situ baru dia bersinar banget. Jadi nggak tahu ya. Menurut gue Iya, sebenarnya ini it can be work, tapi lack it of can work. I don't know, skenario tuh lack of depth and lu mau ngapain, karakter lu aja udah di episode 4 gak jelas mereka tuh Iya. goalsnya apa. Padahal gue senang banget waktu yang pertama kali tuh yang episode 1, episode 2 tuh Iya. Oke si lah, Marknya ha-ha. itu kayak pria yang aneh gitu. Iya. Ngerti gak sih? Ya unhinged aja gitu Iya, loh. unhinged, tapi kayak waktu di episode 4 tuh kayak hilang gitu loh. Unhinged-nya, anehnya tuh hilang gitu. Iya, karena dia nggak punya ground, nggak punya goals, jadi dia kayak keombang-ambing aja, ngikutin ya orang di sekitarnya aja gitu loh. Dia nggak punya sesuatu lagi gitu Dan loh. bener kayak kita tuh nggak tahu dia mau revenge sampai dikonfront sama Om kan. Lu suka sama gue, terus dia kayak inilah saatnya aku revenge gitu loh. Gue jadi nggak, I don't know man. I don't know man. Revenge-nya kurang sakit, tau gak sih? Iya, kalau itu menjadi plot point, salah satu plot point utama ya untuk masuk ke apa ya, ke act 2 misalnya gitu. Act 2 dari keseluruhan cerita kan Jimmy masuk tuh love triangle jadinya lalalala gitu. Cuma itunya harus sakit, tapi kayak kita Kaget. Enggak, gue kaget. Cuman gak sakit gitu, ngerti gak sih? at least kalau lo mau gambarin kalau Om itu udah catching feelings gitu loh. Dia ngomong kayak sama si Pun yang kayak Pun nanya emang lu juga suka. Terus si Om bilang perasaannya ya kayaknya sih gue iya gitu. Kalau itu kan masih kita akan berasa lebih efek gitu loh. Ada efeknya gitu loh revenge-nya dia. Ini tuh gue sangat disappointed to the company and writer and directornya sih. Kayak gue tuh pengen defense ketika orang-orang di Twitter bilang kenapa ini rendah dan nggak punya engagement-nya rendah dan segala macam. I want to defense it karena gue suka banget Om sama Mark di sini Betul. gitu loh. Kayak mereka so good. Tapi lu ngasih cerita apaan? Kayak jadi kita ngerti sih kenapa orang-orang jadi kan protes gitu. I don't know, man. Oh god. Girl. Kayak Om Mark, you did good baby. I love you so much. Kayak Waktu Bukan salah kalian. iya, bukan kayak salah waktu pertama kali kan gue dengar kabarnya kan dari lu kan, ini engagementnya rendah, terus si Om sampai kayak minta maaf ya, nge-tweet. Enggak, dia tuh lagi di event Apa? di event ulang tahun ya. Mark. Oh iya, Om. Mark di event ulang tahun. Kalau Iya, Om Om nge-tweet pakai bahasa Inggris nge-tweet tuh. pakai bahasa Inggris kan, tuh kayak gue bacanya kayak sakit hati. Emang salahnya Om apa sih gitu sampai kayak begitu gitu. Ya, Ternyata emang cerita yang mereka dapat ya nggak mendukung Iya. itu gitu. So bad. Oh my god, that shit, man. I feel really bad ke Mark sama Om sih, beneran. JMM please jangan ngeliat engagement doang gitu loh, tapi lihat juga potensi dari ship lo gitu, dari pairing lo. Ini Lo tuh kayak biggest company kayak lo gitu, masa nggak bisa pitching cerita, development cerita sih? Lo punya banyak penulis, produser, sutradara gitu. Come on, how could you this bad gitu loh? Kalau miss 1 2 3 oke lah. But ini tuh udah miss yang keberapa kali nih? kayak bahkan karakter lo tuh nggak punya ground, man. Kayak itu the first thing penulis lakukan dan sutradara lakukan ketika membuat cerita gitu. Ini tuh nggak ada. Sayang banget ketika lo punya aktor yang bagus ngebawain itu, kayak what is wrong with you? Dan gue tuh nggak sukanya kenapa jadi bebannya tuh jadi beban buat Mark sama Om. Mark sama Om gitu aktornya. Kayak JMM tuh juga punya Dan lu punya andil juga lah untuk gitu loh. buat cerita yang bagus gitu. Kerap. Jangan tiba-tiba udah dikasih ini kok engagementnya rendah, terus yang harus sedih aktornya gitu, yang harus terbebani juga fansnya kan. Ya yuk, lu kalau nggak Iya. Ya begitulah. Oh my god. My Ya god. sudah. Ya. Kita lihat aja. Kita lihat nanti, mungkin kita akan binge watch sendiri dan kita akan bahas bareng-bareng. Oke. Udah. Oke, bye.